बांग्लादेश सेनाबाहिनी तुरस्केर तैरी रेपकॉन RDS-40 डिलीवरी पेয়েছে। बांग्लादेश आर्मी यहाँ पे न्यू वेपन हासिल करने जा रही है और ये है RDS-40 रॉकेट लॉन्चर, जो लाइक बांग्लादेश के पास पहले RDS-40 लाइक जो मौजूद थे वो लाइक थोड़ा सा ओल्ड वर्जन था। अब बांग्लादेश न्यू वर्जन बाय कर रहा है और ये বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তুরস্কের তৈরি রেপকন RDS-40 ডিলিভারি পেয়েছে। এটি একটি 40 মিলিমিটারের রিভলভার গ্রেনেড লঞ্চার। SINT স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিক্সে ইতিমধ্যেই এই গ্রেনেড লঞ্চারের টেস্ট ফায়ার সম্পন্ন হয়েছে। এবার চলবে ডিভিশন পর্যায়ের টেস্ট ফায়ার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই অস্ত্রের মূল্যায়নের মাধ্যমে আধুনিক পদাতিক ফায়ার সাপোর্ট সিস্টেমকে আরও উন্নত করতে যাচ্ছে। এই গ্রেনেডগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে মাঝ আকাশে বিস্ফোরণের জন্য ইলেকট্রনিকভাবে প্রোগ্রাম করা যায়। এর ফলে সৈন্যরা সরাসরি দৃষ্টিসীমা ছাড়াই আড়াল, বাংকার বা ঘন শহর এলাকার ভেতরের শত্রুদের নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম। এর লঞ্চারে ব্যবহৃত এয়ারব্রাস্ট 40 মিলিমিটার গ্রেনেডগুলো ড্রোন বা ড্রোন ঝাঁকের মতো উদীয়মান যুদ্ধক্ষেত্রের হুমকি মোকাবেলায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ব্যবহার করছে এবং তারা চমৎকার ফিডব্যাকও পেয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অলরেডি সাউথ আফ্রিকার মিলকর SSGL এবং সিঙ্গাপুরের তৈরি STK-40 অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করছে। আর এসব লঞ্চারের জন্য প্রথমবারের মতো আধুনিক প্রোগ্রামেবল এয়ারবার্স্ট 40 মিলিমিটার গ্রেনেড এবং ফায়ার কন্ট্রোল ডিভাইস ক্রয় করার ইভ্যালুয়েশন নোটিশ জারি করেছে। এই গ্রেনেডগুলো ব্যারেল থেকে বের হওয়ার পর টার্গেটে আঘাত করার কত সময় আগে বিস্ফোরিত হবে এমন প্রোগ্রাম করা যায়। এতে এগুলো FPV ড্রোন সোয়ার্ম এবং দেওয়ালের অপর প্রান্তে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তুরস্কের RDS-40 গ্রেনেড লঞ্চারগুলো বর্তমানে সার্ভিসে থাকা গ্রেনেড লঞ্চারগুলির তুলনায় হালকা এবং আরো উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন। এতে একটি আধুনিক কম রিকয়েল মেকানিজম রয়েছে যা যুদ্ধের ময়দানে স্থায়িত্ব ও দক্ষতা वर्जन जो है लाइक इसकी अगर वेट को देखें तो वो भी काफ़ी कम है और चलाने में काफ़ी हल्का है। तो लाइक एक ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बांग्लादेश वंस अगेन हासिल करने जा रहा है और बांग्लादेश आर्मी ठीक है इसमें जितनी भी ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। तो आई थिंक बांग्लादेश को ठीक है बैक टू बैक इस तरह के वेपन्स लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बांग्लादेश बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहा है। बांग्लादेश की ताकत इंडिया से अभी तक 300 गुना बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी को देखें, क्वालिटी को देखें। क्वांटिटी को देखें तो इंडिया आगे है, लेकिन क्वालिटी को देखें तो बांग्लादेश इंडिया से बहुत आगे है। यही वजह है कि दुश्मन खौफसदा है, दुश्मन परेशान है कि आखिर करें तो करें क्या। बांग्लादेश से इतना ज़्यादा खौफ इंडिया खा रहा है कि अब इंडिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। यही वजह है कि इंडियन मीडिया पर चलाता हुआ आपको दिखेगा। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें। अब नेक्स्ट चैनल का भी आई विल सी यू टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।